tei pungkaham tini 46th kokborok sal palai gai do mo 46তম kokborok palaima salni pandani chini achukphang boromganang Robindra Dev Burma bonang khakaham tei chibaya paru hambaya paru chini program no chengai dinai TTADC ni Chief Executive Member Mojang Purno Chandra Jomatiano tei tongo orochungbai manjak phaijak chini boromganang jik EM songrok jotonang khagaham tei chibai yaparo tongo jungbai kok borokno tui research khlainai rok seinai rok porenai rok TTADC ni juda juda department ti chini adong rok students tei joto kok borok no hamjaknai takuk tei bukuk songno mo kok borok salo ang norono jotono hambaya pharo ebong ani kok thaije thaini ang sanai tinini mo salo puilano kok borok no sanai jara choba khlainai rokno ang khulumung ya pharo kok borok no siyei naitugui kuchugo tisanai rokno ang borom ya pharo kok borok bijap no sapognai painai pornai rokno bo belai belai hambai maya phar te khulumung ya pharo puila kok borok bijap sinai JB Anderson Daulat Ahmed Radha Mohan Thakur te muituma khlayo kok borok bai puila rachapmung bijap sikarinai bongkha roton moni saduni shishyo khushi krishna tripura o borok rognang muito khlayo ebong khulumaya pharo rachapmung bijap jekari jagmani ab bijap ni bumung khan thanija tongo khani khumbar abija puila kari jagwat tinini mosalo ang hambai maya pharo TUJS khlai jara choba khlai thangnai TSF khlai jara kok borok te roman script ni bagai choba khainai joto chini sengkrak rongnang khulumbo te hambai ya pharo ebong thui thangnai Tripurani kacham CM Dasharat Devnabang belai belai hambai maya pharo 1979 o Bamfront Sarkar kok borokno sorkari language hini ঘোষণা খাইতানি chini kacham Mukhyamantri Dasharat Dev nibo belai belai yak tongot haino hai chini Uncle N Sinobo Narendra Chandra Dev Burma Kacham Mantri Radio Center ni Station Director Bonobang belai belai tini muitumano ebong khulumung ya pharo Bini Sakhtar Mumbai All India Radio kok borokno tui kebangma dal bidal panda songjak jagya khe tini kok borok musuk kusuk jagao thangi mangla khamungait Tiprasano Karibo
বুইনি দফানি বরক রক ওয়ানজি দফানি বরক রক যারা কক বরকनो हामजागनाय কক বরকनो सैनाय सोरोंनाय फरायनाय अ ताकुक संनोबां बेलाय बेलाय हामबाय आफारो हायचे फियाबा কক বরক রিকগনিশন মানমানি 45 বছর পরেবো তিনি কক বরক বো স্ক্রিপ্ট বাই সিজাगनाय अमनति ताकबो जंजाल चलिउइ दं हायचे लाई थांनाय सालकिजा सिगां त्रिपुरा विधानसभायाव तिप्रा मथानि बेन्चनि बोखाक्तै जों सरकारनो मा सोंगाहायचे थाजिंचिनि सैगोरों रोजाबनो गोरों बरं गोनां बिकास राय देबबर्मा सामानि हाकक जे ताबुक फानुसे CBSE কক বরক সিনাই রক কক বরকনি স্টুডেন্ট রক বো স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি আবনো রাজ্য সরকার ডিসিশন নাহার মানিয়ে যখন जों প্রশ্ন খাইগা বিধানসভাও গভর্নমেন্টনি কোনো পলিসি করে গভর্নমেন্ট কুড নট টেক এনি ডিসিশন যে কক বরক সাবজেক্ট লাংনাই রক বরক বো স্ক্রিপ্ট বাই সিনাই হাইতে কিন্তু जोंनो फागिरुई কক বরকতে আদার মাইনরিটিজ ল্যাঙ্গুয়েজনি ডাইরেক্টরেট থেকে 2022 সালে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরকনো প্রশ্নকারী দিহি কাইসা চিঠি রহমান তংহাইছে অমনতি जों ডিবেট খা তর্ক লাইখা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা जोंनो কক রেখা যে CBSE কর্তৃপক্ষনো जों রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরকনো সীমান্তুংনি কাইসা চিঠি রহনান বাগৈবো সম্মতি মারকা অমচিনি চবানি তিপ্রাসা থানসা তংমানি ফা নাইছে তিনি আং সিংনান মুচুङो ताङै ताकबो स्क्रिप्ट नतुइ जों जोंजाल ख्लायजागै दं आं तामो माइचानाय आं तामो गाननाय যতসু সরকারনো সঙ্গে जों তিপ্রাসারক মা খ্লায়ো তাকুগ্রক আবনি কারণ তামো বাইছে আবনি একমাত্র কারণ প্রশাসন চিনিয়া ফাওয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা চিনিয়া ফাওয়া আবনো ইয়া ফাও নাহারনান বাগিনো তিনি কক বরক দিবসনি সালোচন समायमा तांनाय ग्रेटार टिप्रालेन्ड मास नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनि समस्त हुकुमु मुकुमु सकामा जागै दंनाय आं मुइतुमानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद কক বরক बाय परीक्षा रिमान्नाय मैट्रिक एवं उच्च माध्यमिक घोषणा खाइजाग 1997 नि सिमी क्लास 6-7 नि तो কক বরক चालुङो तिनी बुसुक बसर लाई थांगा ताकबो ग्रेजुएट टीचर কক বরক प्लान जाग्या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर কক বরক प्लान जाग्या भाइगे কক বরক चलि दंखना विधानसभायाव जों प्रश्न खाइ शुधु विधानसभाया नांखाइ जों थांगै दिल्ली केंद्रीय मंत्री सभा थानी दरबार खाइनाय CBSE थानी दरबार खाइनाय ICSE थानी दरबार खाइनाय কক বরকनो पृथ्वीनि जतन कुचुक सागाव जों तिसाइ तन्नान बागै जों जवा माख्लायनाय কক বরকनो केबेंनान बागै गोबां मा बरक चाइदगै दङ जों आबनो पक्थानान कगगे फियाबा सालो जों समायमा तांनाय ग्रेटार टिप्रालेन्ड मास नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनि समस्त हुकुमु मुकुमु सकामा जागै दंनाय आं मुइतुमानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद কক বরক बाय परीक्षा रिमान्नाय मैट्रिक एवं उच्च माध्यमिक घोषणा खाइजाग 1997 नि सिमी
ক্লাস 6-7 নেই তো কক বরক চালুঙ্গো তিনি বছর লাই থাকা তাকবো গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা ভাইকে কক বরক চলি তখনা বিধানসভাও जों প্রশ্ন খাই শুধু বিধানসভায়া নাংখাই जों থাঙ্গাই দিল্লিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভান থানি দরবার খাই নাই সিবিএসসি থানি দরবার খাই নাই আইসিএসসি থানি দরবার খাই নাই কক বরক পৃথিবীনি যত কুচুক সাগাও जों তিসাই তন্নান বাগি जों জবা মাকলাই নাই কক বরক কেবেংনান বাগै गोबां बरक चाइ दगै दङ जों आबनो पक थानान गगगे फियाबा जों थामसा दंमानि बागै चिनि टीएसएफ टीयूजेस खाइ थांनाय आ चिनि तांफांरक बरं जबा स्नाम क्लांगमान बागै तिनि बा जबा चलि दङ आ जबानो जोंनो मुक्त खालायनाय पगैता थाङि ड्राकुमार रियां संनि संग्राम पगैता थाङि सामाचरण त्रिपुरा संनि संग्राम কক বরং बागै नगेन्द्र जमाती हाय बरकनो तिनि मुइतुमा खायनाय जों बरक जदि टीयूजेस नामबै दफानो आंचलिकता बादो जदि त्लाङै बेराय दिया हांखाय तिनि जों अरक केबु रिगनाय बरक कान दंना नांला खामुंगाय रिगनाय बरक कमाय थांमानि अर रवीन्द्र देव बर्मा चुकजाक डॉक्टर विजय देव बर्मा चुकजाक आताव मूल्यरियां आचुकजाक गरो बरक रिगनाय बरं बागै आंदोलन खाय टीएसएफ नि बिसिंतै त्रिपुरा हरब त्रिपुरा हाव जदि हगलाय जों रियांखाय रिगनाय बरक जों तिनि नुगला खामुं जतनो रो सारि बुलमा बुसाका आचुकजाक नुखामुंगाय बेनि बागै जों जबा मा खायनाय चिनि কক सिनिया चिनि हुकुमु मुकुमुनो उद्धार खायनान बागै जों थामसा मा दंनाय दाखुग्रु एवं आं सानन मुजुङो टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नबो whatever state government says central government says एडीसी कायसे অটোনোমাস সংস্থা ও সংস্থানি বিনি স্বাধীন সত্তা যা ক্ষমতা তোমানি প্রয়োগ খায় কক বরকনো তেইবো ডেভেলপ খাইনান বাগে অরচন মা চাই তক নাই আগে যেখানে इंग्लिश परीक्षाয় বিদেশিদের ষড়যন্ত্র ইংরেজি করনকাই অম বিদেশিনি ষড়যন্ত্র খাইনাই বরক রোগ খাইজা চুবানাই বরক শিলংগ পরিনাই বরক রোগ 10% মার্কস খাইখলাই রিজার্ভনানি जोंहा इतिहास बयदुमान হয় শিলংগ পরিবই কেবল 70% মার্কস মানখাই त्रिपुरा हावा दिन थांगा 70% न 60% हिनि गणि दिनै अर गणि जागो है तिनि ताङै कासुइ मालिया ति प्रासा चाराय चारेरो खुमलंगो गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग मैम ति प्रासारक तिनि त्रिपुरा जो गोबां इंग्लिश सानाय दंखाय संख्या कमुङानो ति प्रासारक सबचाइते इंग्राजी सावहायते आबो चिनि चाइतो मुंबाइ नै कोनो सरकार কোনো দেশটি প্রধানমন্ত্রী কোনো মুখ্যমন্ত্রী ননন নগদ তুবুই ভাইগলা কক বরক সাদি কক বর্ণ হরই দংদি চিনি কক ন जों मा सोलोंनाय চিনি কক ন जों मा फोरोंनाय তবে ডক্টর মানিক সাহানো প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেব ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানি আপনি গত 12 তারিখ জানুয়ারি আপনার ডাইরেক্টরকে দিয়ে सीबीएसई তে আপনি চিঠি লিখিয়েছেন রোমান স্ক্রিপ্টে কক বরক লেখা হোক বসিকা চিঠি আছে এবং সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যেদিন ओके তাহলে বেলা হাম ভাই মবো কাইসা কক বরক ন কেবেং নাই রংন ষড়যন্ত্র আছে আনো মঞ্চ নিউক্লক থেকে নরখাবন চন্দ্রোদয় রূপিনী ইনি ছিনিও जोंखाबन आयरन मैन नुं हयचे ताव पांसे फंगाय गांखाय रामदेव नि हाय बहक खुसुरु रुवे आसुब जागा हाय रख फटो
boano sao rignai borok te kok borok ni chobao TSF ni totkalin leader Chandrodoi Rupini ni bumung tang khuja gyan ang agin sai paika bumung khunani amsike borok tongo pung 7টা ni jini sarik 7টা jora bumung khubo bumung paile igla gachi sarno belai belai hambai kabang ang kok salia anggo tungja gohaiche tai sakai kok sate sate satung tungui klai manono media rok purungnai Onimes Deborma kok borokno tui asake chirigei saka orokai lengi se klai thaga ane angai thanglak mo kok sanan muchungmani je kok borokni script no local script man harnai nei oroni Tripura haste hapang sau fine nang kok borokni script no kai local script ni sawo local script mane tao wansani wanjini script আবার ত্রিপুরা সরকারও যত অ্যাপ্লিকেশন যত ফাইল চালাচালি যত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইছে যত ইংলিশ বাই প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মানিকদা আজকে কক বরক দিবস সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে অনেকেই বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের কক বরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে ছেলেমেয়েরা বাংলা হরফে যেন তারা লিখে কারণ বাংলা হরফটা হচ্ছে ত্রিপুরার লোকাল স্ক্রিপ্ট কিন্তু আপনার সরকারি দপ্তরে সমস্ত ফাইল রোমান স্ক্রিপ্টে চলছে ইংরেজিতে চলছে আরো কিছু আবুসুনো কাসরেপমান কো গিয়া দেবা টিপ্রাসা হামজা গো গদক চাখৈ আর টিপ্রাসানো নগ নগ তুই বালতি কি বালতি ডাল চাই না ফাইনাই ডাল চায়া তাড়াতাড়ি বুড়া আঙ্গ হয়েছে আংলা সাও ডাল কবাং যদি বুড়া রানানি ডাকি মুসুঙ্গায় ডাল চান আর যদি 60 বছর বানো আয়রন ম্যান হাইকাই 50 বছর লুকনান গায় ডাল ইয়া কাট দে আর কদক চাকি যা দে হেলদি ফুড নাইদি সেনবসকে সাতক জাগি দং বরক বাই নিনি ট্রিং অমত চিনি ইতিহাস চিনি বুবাগ্রা রং তিনি মুইতো মাখলাই 184 জন চিনি রাজত্ব খাই থাক নাই আ বুবাগ্রা রোগ যদি চবা খাই চিনি হানো সেকনা নাই নাই রকবাই যুদ্ধ খাই যদি মহা সুনই আফার ক্লাঙি আঙ্কাই অর কেব কক বরক রসাবই টং মাংলা খামো কক বরনো তুই কেব মুসাই মাংলা খামো গাইছে সো বুবাগ্রা রগনবো जों मुइतो माखलाई আর চিনি যে কথাং বুবাগ্রা তংনাই ববো তিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবা গ্রেটার ত্রিপুরালেন জরা ত্রিপ্রাসাগ্ন ফিয়গি ক্লাংনান বাগিনো চবা খাই দङ আরো চবাও जों थानजा मा तंनाय त्रिंनो তিনি পকজাগো त्रिंनि हलिडे रिया ত্রিপুরা মথা যদি ফাইয়া আঙ্গাই এডিসিওবো त्रिंनि हलिडे मानग्ला खामों जों हाइजे पविताथन बिनि बागै थानसा मा तंनाय चबा मा खाइनाय सालसे त्रिंनि छुटिनि घोषणा त्रिपुरा सरकार अवश्यই मा खालायनाय যদি जों थानसा तंखा देंगाय जतनो बेलाय पाइपलाया हामबाय কক বরকনি সালো কক তাং রগাংবো বুইনিপান মুখস্তরক সেরঙ্গই সাপাই জাগলি আইছে খালি যদি চান্স মাগা গাওরো কাইসা তিনি অসিত দেব বর্মা বজে বই টিকলাইমানি আবো রসাব নাই রং বাগি বুসুক গাহাম গাহাম রসাব মুং সিজা গাইছে খালি গাং মুখস্ত চিনি রতননাথ কক বরক সামান হাই সবরাক ফাইনে হইতে মখাই অনিমেষ নিজেন সেই বড় সেই বন পরি ফাইগেনা জানা জাত তাই ককরই তাকক তেই বুকুচং বেলাই বেলাই তংথক কক বরকনি সাল চিনি দফা বেলাই বেলাই আয়ুক লগই তংথং কক বরক আয়ুক লগথং এবং যতন কাহাম তংবাই যদি বেলাই বেলাই হামবাই